kelas. Everyone, we try to illustrate our study for the learning purpose. If you open the e-learning or study, there is a link that we have to open, but there is no link. Kalau kita e-learning tadi, itu ada link video biasanya, tapi biasanya rata-rata kosong. We try to fill it for education purpose for the next semester. Cuti sampai ke tahun PSC Oprian Batu dan Aroya Fikri Al dari Anda sebelumnya dari rumah. Ayo ya sudah. Kemarin masuk nggak? Masuk belum pernah masuk? Yang polisi ya? Ya Pak. Yang inspektor. Kevin Thomas. Depan sarjana. Dedwina Bulog. Please raise your hand. Sino Ahdian. Marlilu Muhammad Rafi Alia, Muhammad Alio Muhammad Nurwadin, Muhammad Riko, Nanda Puspita Nazwa Azuhasai absen Noki Nadianti kalau tidak positif dan Nurlita Katmas
Ridwan Maulana. Santi Aprilia. Cuma dikonfirmasi dulu. Belum. Udah. Novi juga udah positif. Novi Hadianti. Santiago Cipriani, Siti Munawar, Sukma Ayu, mana Sergio, Sulaiman Alfani, Saudi Ibrahim, Sulaiman Budi Widodo, Suswatun Hasanah. Suswatun baru masuk ya? Iya Pak. Mana sakit? India. Monica Rizky. Justina Mone. Present saya. Mana? Sahara Laraswati. Ada yang belum diakses? Well, everyone, today we're going to continue our topic, but as usually before we start our new topic or our new discussion, for today we're going to try to check and review what we have studied in the last meeting. In the last meeting we have studied about what? Fish. Okay, that's great. Did we not go? Mana? Okay. Last meeting we learn about sparrow fish. There are 8 sparrow fish that we have studied together. Can you mention what kind is it? And when we learn sparrow fish, there are 8. What kind is it? Mention it. Kemarin kita belajar sparrow fish ada 8. Apa aja? Subjek. Be patient, I will ask you one by one. Jangan ke kemarin.
Thank you. Bilang dulu. Mari hitung dulu. Terus. Mari hitung dulu. Just now your friend between explain hierarchy. Now, pronoun. Adverb and so on. What does adverb mean? Apa arti adverb? Adverb. Yes. Kata benda, pronoun, Adverbnya aja. I must about adverb. adverb kata keterangan. Ada keterangan. Misalnya, Quickly, very, always. quickly, Quickly, very, always. Always. Yes. slowly, yes or no? Yes. Yes. No. Okay, thank you, Rico. Muhammad Rico. Okay, Muhammad Rico. What does adjective mean? Adjective. Kata sifat. It's part of word that explain, give more information about noun. Kata sifat. For example, Pass. Anyone can help? Raise your hand, yes? Your name? Siapa? Ladinda. Oke. Supriyanti. Mana? Supriyanti. What the meaning of pronoun? Kata pengganti atau kata benda dalam kalimat. Apa? Pronoun itu kata pengganti kata benda dalam kalimat. Contohnya? Contohnya I, his, their, mine, and sex. I, his, I, they, you, we, their, mine. Okay, thank you. Oke, siap. Vidya. Iya, Pak. Vidya. The example of conjunction. Apa, Pak? The example of conjunction. Catatan buku tuh. Hah? Buku tuh. Contoh contohnya, Pak. Contoh paling ada, Pak. Contoh conjunction apa ya misalnya? Dari mana? Enggak. Persadiaan teman-teman. Oh, iya. Tapi di sini tulisnya cuma N aja, Pak. Main aja. Iya, Misalnya kemana? Karena kan kemarin kan dari nomor 1 sampai 8 kan. Iya. Nah, itu kan tulisnya kan satu itu kan. Iya. Satu itu. Tulisnya cuma N aja. Main aja. Iya. Thank you. Iya, sama-sama. Mungkin belajar apa? Bahasa Indonesia, Pak. Belajar subjek predicate. Well, everyone, today we're gonna learn something new.
your topic for today is about one of the tenses. Present past tense. I'm sure most of you is really confused about this one, but actually this is, you already learned in your senior high school or even in the junior high school about past, present, future, and also about the perfect. We try to learn again about this one. The definition present past tense. Is there anyone can give a definition? What do you mean of present past tense? Yes? Present is right now, past is already like flying go or Okay. like the, present is right now. Like for example, I go to school every day. I go to school every day. Yes, that's called the present. Past time is I work yesterday. Yesterday. Okay. But today we're gonna only focus on the past. The present is only the word to indicate if we are not using for the perfect or in the past. We only focus for this one. The definition is describe an action event. Describe an action or an event that were completed in the past. Jadi dia mendeskripsikan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu dan itu sudah selesai. Different with the perfect. Perfect itu sesuatu yang kita lakukan tapi masih ada hubungannya. That's the perfect tense. But for the past tense, something that we've done in the previous or in the past, but there is no correlation for this for the present. Dia sesuatu yang kita lakukan itu sudah selesai. Dan kalau perfect dia beda. Sesuatu yang kita lakukan tapi masih ada hubungannya dengan yang kita lakukan saat ini. Kita coba masuk ke formulation. For the full formulation, there are two formulations in each or in every tense, in verbal and also in nominal. Anyone? And guess what is the guess between? For the past tense is subject. Subject. It is a verbal, is it? Yes, this is verbal. Subject plus verb two Okay, plus verb two plus object and time cycle. plus object. And then in the end you input the We able to add that signal, or even if we don't need to add that signal, it's okay. Or object But I think in the past tense you need to release Yes, to make a difference between the perfect and also the past. and then make the sentence more Yes, that's right. Okay, I write here O, it means object. Okay, object, subject plus object plus object or complement, that like in present just now was complement or time signal. Keterangan waktu. Yesterday, last night, and so on. So it's categorized as the time signal for the formulation for past tense. This is for the positive. Negative, subject plus do or does. do or does is for the present. We use did, right? Plus plus. If negative, we have to put not. Okay, that's good. Not plus object or complement. C is complement lengkap. Something same like this time signal plus time signal
For interrogative. Ya, yang di put here not it subject the subject plus object or complement plus adjective not in negative. There is not in affirmative or positive or even in the interrogative. Plus by atau keterangan waktu atau adverb of type juga definisinya seperti itu. But I think there is something wrong. Anyone notice about there is missing one? No, we missing one. We forget to put here. Verb one. Ya, verb one. We have verb two. This is verb one. Object. Complement plus. Di sini juga selalu ada verb. Kalau dia bentuknya verbal. Kalau nominal kita pakainya to be. Terus objek plus. Berbeda dengan simple present tense. Di simple present tense kita hanya menggunakan verb one dan ada tambahan s atau is, tapi ini juga hanya di kalimat positifnya. Dan juga untuk hanya subjek si, it. Kita coba. We try to make an example here for the positive hero book yesterday. Kalau negatifnya jadi apa? Did not atau tidak, kita tulis mengapanya dulu. Did not right atau wrong? Good, karena perempuan. Kita kembali ke interrogatifnya did If the question did he write a book yesterday, jawabannya apa? Yes, I did. Yes, I did, or say he did, or say yes, he did. Jika pertanyaannya adalah did he write a book yesterday, apakah dia menulis buku kemarin? Jawabannya apa? Yes. He did. Kalau jawabannya no? He didn't. Tidak, atau kita lengkap bosan di no, he didn't. Jadi jawabannya did he write the book yesterday? Yes, he didn't. Jadi ada positif ada negatifnya. Kita harus konsisten. Kalau bilang iya berarti positif belakangnya, kalau bilang enggak berarti juga negatif. For example, did you write the book yesterday? Kita jawabnya no. Ya. Setiap pertanyaan di tenses pasti seperti itu. Dia mengawali dari semisal present do. Do you understand? Yes, I do. For example, bisa juga. Biasanya kalau kita panjangin yes, I understand. But normally we only say yes, I do, or yes, or no, I don't.
Boleh saja atau boleh? Yes, boleh aja. Cuma kalau kita bicara tentang gramatikal kurang lengkap. Tapi kalau asal pembicaranya paham aja, jawab no juga udah cukup. Yes, no. Soalnya kita lagi males bicara, males ngomong, yes aja atau no aja nggak masalah. Tapi kalau udah berbicara tentang grammar, kita harus lengkap begini. Yes, he did, or no, he didn't, or he did not. Next example misal yesterday. Semua yang last week, last one, last day. Kalau before masuk ke Before bisa, tapi lebih baiknya kalau menunjukkan waktunya misal kemarin lusa, the day after, Before. kemarin lusa apa bahasa The Inggris? day after before. The day after, ini bisa. Nah, itu bukan, ini bukan jawabannya. Kemarin lusa, apa bahasa Inggrisnya? Before. Yesterday. No. penjelasan. Jadi before is 2 days ago. Okay. The alternative, right? 2 days ago. But we say the day after yesterday. Kemarin lusa itu the day after yesterday. Kalau besok lusa, tomorrow. The day after tomorrow. Atau tomorrow kuadrat. The day after tomorrow. The day after tomorrow. Untuk nanti di future. Kalau besok kemarin lusa, the day after yesterday. Hari setelah hari kemarin. Hari sebelum hari kemarin. The day The day before yesterday itu apa? The day Before yesterday. The day before yesterday is. And it will be the day Before yesterday. before yesterday. Yeah. I think that's what I said the day before yesterday. The day before Yesterday. yesterday. Hari sebelum hari kemarin. Yeah. Setiap ada kalimat pas naik pas panas day itu semua merujuk pada masa lalu yang mudah kita lakukan atau terjadi. Kita coba satu contoh lagi. There was an apple last day. Negatifnya apa? Day by Day apple is They did not or didn't. Did not. Oke. Kembali lagi ke box satunya by. Apples last day. So sorry. I mean here not buy but bring. Yes. Bring. Yes. Bring. Buy. Kalau buy to go without R. Buy go. Bring brought. Di sini dia bring. Sekilas hampir sama semua. Interrogatif. Did they and then bring? Kenapa pakai Because this is a vowel. After N is a vowel A. But there's a different case when we use an article about the pronunciation, how we pronounce the word, for example, university. Yeah, university, the sound is
Y, not U. We not use N, but we use University atau universitas awalnya U. Jika kita menggunakan ketuhanan itu, maka seharusnya kita ini kan vowel. Seharusnya kita menggunakan N. Tapi there is some case about the pronunciation university. Kalau kita sebutkan uni, the sound is Y. University. Therefore, we will not use this one. We use a university. Berbeda dengan present. Kalau present itu subjeknya untuk do or task-nya beda. DWIU for do or task. DWIU, D for do. Okay. CET using does. In past with all subject DWIU CET we only use did all subject we use did. Okay. There is no specialization or there is no separation between DWIU and CET. Oke, kita coba dari kantor di sini. Nanti kalau UTS kurang lebih soalnya seperti ini, kita coba. Ayo, terima kasih. Pertanyaannya nanti di UTS kurang lebih kita coba beberapa soal, nanti kita masuk bisa ada cover seperti kemarin. Kemarin kita pertama pas komplain mengenai listening, kemungkinan kita ada soal listening dan juga nanti ada beberapa grammar. Kita coba.
I write di sini random. Di situ ada beberapa kalimat yang positif, negatif maupun interrogatif. Kalian diminta untuk try to find another sentence. For example, if there is a negative, you find positive and interrogative. If here is already interrogative, it means you find the positive and negative. Sengaja di situ I didn't write for the question mark. Jika kalimatnya positif, berarti yang dicari adalah negatif. Oh, interrogatif. tadi kan gitu. Kalau kalimatnya interrogatif, berarti kalian cari yang positif dan negatif. Kalau Dikerjakan sekarang. Usahakan dulu aja. bikin katanya doang. Mudah kan? Langsung dikerjakan. Jangan tidak. Supaya Nih. Enggak maksudnya di antara ya, dikumpulin, kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit, cukup lah. Nanti kan pas kita sudah pada paham agak halus ini. Berarti dia katanya nih. Bukan nentuin perbedaan awan, bukan nentuin ini yang satu itu tapi berarti ini kalimatnya terus Yes. Okay, everyone, you able to write only the answer. apa tuh nih? Kalian bisa hanya menulis jawabannya aja. Misal di situ nomor 1 itu interrogatif, kalian hanya tinggal buatnya positif dan negatifnya. Masya Allah. Kan kata ternyata nih kan gitu. Itu kan gitu awalnya tuh. Berarti yang dia kasih, berarti dia tanya tuh. Tinggal buat yang terus tanya pak. Tanya ya nih. Tanya soal gitu. Pokoknya itulah bodoh. Minggu depan kita insyaallah biasa bawa almen, kartu ujiannya, preliminary umpam, nggak harus berwarna. Apa sih? Kalau nggak bawa almen ataupun nggak bawa kartunya, nggak bisa ikut. Oh, UTS. Ya udah. Ya. Minggu depan. Kaki itu tanda tanya ya kan? Tanda tanya. Gak usah itu soal gak usah ditulis. Jadi kalau misalnya gak usah itu kalau wah, enggak.
Tulis nama sama duit sama uang 201 Fee 201 ya? keterangan waktu telah berubah. Yang maksudnya dia hanya untuk menunjukkan kalau banyak tensis itu dia ini pas, ini perfect, ini present. Itu nggak berubah. Jadi fokusnya di kalimatnya apa dia itu positif, negatif, atau negatif. Karena biasanya nggak semua kalimat itu harus ada tensinya. Tapi untuk mempermudah, biasanya kita tambahkan tensinya. Untuk tahu kok yesterday berarti ini kalimat pas. Atau usually berarti ini present. Siap. Itu nomor 3 itu sang. Ya, sang. Sang itu artinya apa? Kepanjang sang kurian. Artinya apa sang? Sang dari top satunya apa? Sing. Sing. Top tiganya apa? Song. Sang. Sang itu sang. Berarti itu plus ya? Benar, gimana sih? Nomor satu itu prerogatif, berarti positifnya sama dengan positif. Begitu. Kalau itu tadi yang pasti ini. Iya. Kayak gini kan? Kan misalnya nomor 1 itu tanda tanya, saya jawabnya yang tinggal yang plus sama Ya, negatif plus sama sama yang negatif. gimana? Sengaja nggak ditambah tanda tanya biar lebih nyari lagi, lebih pusing lagi. Juga ya. Seharusnya di belakangnya ada tanda tanyanya. Sengaja nggak dibuat untuk biar lebih menganalisa. Oke, di situ ada beberapa kalimat tanya, cuma memang sengaja nggak ditulis biar bisa menganalisa. Ada beberapa kalimat tanya yang seharusnya akhirnya ada persilapannya. Di soalnya ada soal yang dia interrogatif yang tanda pertanyaan, tapi ini akhirnya dari tanda tanya. Terus sengaja biar kita menganalisa sebenarnya dia tanda tanya. Siap.
Udah ya. Soalnya kurang lebih ada seperti ini. Nanti juga soalnya ada untuk power speech juga ada. Dan nanti kalau memang ada soal listening, we will play the conversation like our first meeting. Itu sangkur apa? Sangkur apa artinya? Sangkur yang itu dari tadi Pak. Dari satunya sing, nyanyi. Boleh. Jangan lupa nama, body class. Tadi plus menurut pinjam dulu ya. Karena nggak ada sih. Di dari sini. Iya, nggak apa-apa itu di teman aja yang banyak sama bilang. Cepet kan?
Aji belum Aji. Ayo, kumpulin semuanya. Ini sebentar ini. Kita di belakang. Tinggal ya revisi. Yang revisi bintang itu nanti dari pulang.